நாராயணீயம் 73வது தசகம் அக்ரூரருக்கு திவ்ய தரிசனம். निशमय्यतवातयानवार्तां वृषमार्ता पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथं द्वितीमाः समवेता परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेत् अनन्यनाथाः बत नः किमु दैवमेवमासीत् इति स्वर्गद्गतमानसा विलेपुः चरमः प्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां समयिष्यन्यमुच सकायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतभीत्या श्वसिता वधूरकार्षीः सविषादभरं शयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृतु तद्दिशि पादयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत वल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटी मयासीः नियमाय निमज्जवारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्यातरतेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैस्फुरन्तं सुरसिद्धौगपरीतमालुलोके सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नप्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धो अनुवृत्या पुलकावृतो ययौ त्वां किमु शीतलिमामहाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रतवासी पवने स पाहि मां त्वं गुरुवायुरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।